O, shake hands na bago magsuntukan. Oh, sorry. Ako dyan. Tabi kami dito. Tabi kami ni partner. O, partner Jeeps. First fight. Ito na, mag-aaway-aaway kaya? O mag... Uy, bakit hindi nakabihis yun? Oy, may special guest? Oh, bakit naman, sir? Years old. Chuck. Ay, hindi. Chuck pala. Anya lakay? Ay, hindi pala sila. Sorry. Ano pala sila? Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Okay, start of first quarter! Up! Oy, wala ng ano. Grabe yun. Posisyon ng ano. Posisyon ng, oy! Wala. Tiningnan. Mali daw pasa mo, boy. Paano yun? Alright. Ito na, bakbakan na to. Si Alex Cabagnot. Pasa ni Adrian. To Alex. Ha? Si Alvin yung Oh. Ay, hindi. Lopez ba siya? Hindi. Anong pangalan? Ariscaldo 4-2. Yes sir. Grabe si Ariscaldo. Ayun na kay Yer pinasa ni Toings to Gerald. Adrian. Si Toings. Wala dito. Anong totoong pangalan niya? Toings, ano nga naka-register dito sa'yo? Lopez. Hindi ko napansin. Archie yata, bigyan mo si Archie. Uy, ayun na, nagkagulo na. Bansel. Foul tayo. Foul si Adrian. Two shots, 12 hit. Ariscaldo. Jo. Wala Jo. Wala. Ayan o, Ariscaldo, yan. Wala sumali next time. Laging wala. Isa lang na-shoot, uy. Isa. Nilipat na nga ng Tuesday, ganun pa rin. Linggo. Ayon kay Rene Riquistas. Divera, pinasa ni Alex. Kulang pa rin. Alex, ginugulo. Ayon kay Adrian, pull up. No good. Oy, ang ganda no pagkatulak. Tulak rep. Sabi ni Ariscaldo, tulak rep. First rebound. First two shot. Ay, 2 puntos pa pala, no? Trito. Dito. Kalex to. Nabalik kay Mario. Turn around. Balik na Mario. Ayan na. Nabalal. Ayun, to Yer. Uy, natamaan pala. Natamaan yung ilong. Iba na yung matangos ang ilong. Hindi na sa anong tatawagin, gumanon sa Ilong foul. Mag-ingat yung mga matangos sa ilong. Alex Cabagnot, 4-2. Yes, sir. 3 points. 2 points. Alex. 4-3. Sino pumasa? 4-3. Ayan na. 3 points. 2 points lang. Sino pumasa, pre? Yung naglabas. Sino yung naglabas? Si Adrian. Ayan na. Toings, rebound. Number 7, points. Toings Cabagnot. To Cabagnot. Oy, grabe yun. Oh, Alex. Ayon kay Yer. Ayon kay Divera. Oh, yun na. Sinigawan na. Alex for 3. No good. Kuha ni Archie. Ayon kay Balbelen. Oy, ang ganda nung gulang. Pinuntriya yung kilikili. Shit. Pak! Wala. Ang ganda nung pagkaano ng 19.
Foul sa Kahit baba. kahit maliit pero ni Siapol. Kamao mo Siapol yun, bisag gamay kayo. Alex Cabagnot to Toings, number 7. Number 7, Toings. Naitira na, nakaamoy ng bakal. Yan na, wala. Oy, rebound by 19. Rebound kay Tutoy. Tutoy Balbon. Ayun na si Bansel Erben. Oy, natapal. Oy, tapal din. Dalawang tapal. Double block, Johnny Walker. Ayan na, Yer. Oy, grabe yun si Yer. Assist ni Alex. Ayun na si Venezuela, Philippines. Sorry. Nakala ko Miss Universe eh. Ayun na. Uy, grabe si Archie talaga. Uy, ganda nung pasa na yun. Nice pass by Archie. 6-5 tayo. Ang ganda ng laban. Uy, Rep, pumasok yung coach nila, Rep. O, ano nyo yan? Sorry. Technical yun, pumasok, Rep. Ayan na, Yer. Ayan kay Alex Cabagnot for 2. No good. Uy, foul ka dyan, Toings. May tulak ka. Nice acting by Toings. May tulak, may pulis pa dito. May tulak, oy. Pwede ba yung technical yun? Technical yan. Hindi naman daw naka-uniform. Ready na yung papalit, ha? Ready yung papalit. Tawagan mo ng technical yan. Ayan na, Bilin. Ayon kay Totoy Bibo. Ayan. Palit. Pakilalang ko na kayo dito. Paul. Ito kilala mo na ito, pre. Rodel. Number 20. Ayan, nakuha ni Rodel. Rodel. Pinasa kay... TikTok master. Ano pangalan ng? Easy. TikTok boy. Si TikTok boy. Sa kanila si TikTok boy. Nico the long hair pasto. Oy! Time out! Maharit. Time out, Maharit. Time out, pre! Time out! Time out! Time out tayo, White. Yan, nagsisimula na po. Simula na po ang ilang... Import yung referee. Na high blood na po ang mga... Okay, back to the ball game. TikTok boy to Papa Jack. Si Papa Jack pala yan, Rodil eh. Son of Papa Ayun Jack. na, oh. Hop. Son of Papa Jack. Paul, up. Paul ulit. Paul, up. Oy, tapal by Nico Longhair. Nico. Ayun na, Kits. Kits to, agaw ni Pablo. Kaya mo na yan. Pablo. Ayun, oy, naagaw. Ayun kay Rodel. Pinasa ni Kits. Ayun kay TikTok boy. Pasok by TikTok boy. Tao, oy. Ayun na, naagaw ni Kits. Oy, foul daw. Tao, bagay, uhayop. Ayan na, naagaw ni Pablo. Ginugulo si Pablo. Oy, munti ka na matrabling. Traveling violation si Pablo. Okay, Rodel to Paul to TikTok boy. Tulak sa likod by Pabs. Pablio Romel. Asan na si Pabs? Asan na ron? Pabs, shout out sa'yo. Andyan ka pa rin sa Bangkok. 10 lang, 5. Alright. To TikTok boy, ang ganda no pasa to Kits. Tao daw, bagay, hayop. Hoy, foul tayo. Foul by 18, Mr. Kits. At saka time out. Purple. Yun, grabe, oh. Tumbling ka. Tumbling ka to, tumbling. Rep, pag nag-tumbling daw, dagdag daw $5. Hindi na kaya. Back to the ball game. Grabe, mukhang aggressive tong puting ngayon. Tatlong foul? Import 3-3 yan, 3-3. Ayan na, nasa likod daw, ayan na. Tol Nico Longhair. Ayan na.
Ayon kay Pablo. Ayon kay Manny Joel Pacquiao. Long hair to Dano. Dano, Dumiscarte. Ayan na, kuha ni Paul. Paul, diretso. Easy to Papa Jack. Oh, Rodel ba? Rodel din eh. Pakala ko Papa Jack. Ayaw kay TikTok boy. Wala. Oy, last touch by 18. Kids. Tao daw, bagay, hayop. Ayan na. Ayan na si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ginugulo. Ayan na. Oy, naagaw. Oy, last touch by Rodel Papa Jack. Alis dyan, prop. Dito ka, konti, prop. Ayan na. May support, may coach Eric. Kamay daw, kamay at iwagayway. Ayan na. Oy! Ang ganda, oy. Tae na daw, sabi ni Rep. Attack tayo, attack. Atake sa puso. Atake sa puso. Ayan na. Kaliwa. TikTok boy. Oy, na ginugulo. Hop, to Paul. Pull up. Wala, Nico long hair rebound. Foul tayo, foul si Kits. Warning for death penalty. White. May naligaw. Oy. Ayan na. 116. Nico. Ayon kay Dano, 4-3. No good. Ayan, nakuha. Oy, nagagawa ng buko. Jumble tayo. White ball, baseline. Oh, ginanya. may mustra pa eh. Okay, back to the ball game. Ayan na si Rodel. Oh, nagturo-turo na. Para ng MMDA. Ayan na. Hoy, pinasa ni TikTok. Hoy! Munti ka na matrabling. Natapal. Bigyan yung tapal si Kits. Tinapal yung kakampi. Nico, long hair. To Dano. Ayan na, ginugulo. Naagaw ni Rodel Papa Jack. Ayan na, parang Oy! Pinawian agad ni Dano. Foul by Dano. Oh, sorry. Wala. Ready or not, pass your paper. Ayan na, Nico long hair. Pinasa ni Pablo. To Nico long hair. Ayan na, nakaamoy na ng bakal. Ayan na, foul tayo. Foul by 30. TikTok boy. Penalty na, apat na yun eh. Penalty, death penalty. Okay. Late lang. Sorry lang. Okay, wala na yan. Last throw tayo. Okay, first quarter. Ang score natin ay 12 plus isa. 6. Alright. 12-6 yan, 12-6. 12-6 tayo. Oy, ito na si Ben Lawyer. Lawyer ba yan? Ayan na, Bansel. Oy, may golong. 7 yan, 7 si Toings. Foul by number 7, Toings. Personal first team foul. Ayan na si Balbilin. Ayon kay Archie. Ginugulo. Archie. Pinasa ni. Oy, wala na sa likod. Oy, Ben. Ay, grabe yung tumatalon-talon si ano. Ayan na. Oy, naagaw ni Archie. Archie to Bansel. Bal. 4-3. 61 years old. Ayan na kay Yer. Ingat. Ayon na kay Toings. Pumukol na 3. Wala. Ayon na kay Takbo pre, dala mo. Si Ben, the two Basilok. No more. Ayan na, Rescaldo. Oy, Alex Cabagnot. Apat daw kayo. Oy, grabe yun oh. Ayan na, Rene Riquistas. Bal, oy, grabe. 60 years old, 61 years old. Ayon kay, oy, last touch by Yer. Ayan na. Archie. Baka ma-high blood ka. Archie. Ayan na, Archie. Hinanap na yung
Ayon kay Bansel. Bansel. Pumukol na 3. Nakaamoy ng bakal pero wala. Rebound by Yer. Ayun na. Naagaw ni Archie. Grabe yun si Archie. Uy! Uy! Foul! Uy! Foul. Dibira. Foul by number 15. 15 oy. 61 si Bal. Si Bal lang yun. Si Kuya Bal yung Kuya Bal oh. Yan na. Hoy, rebound by Rene Riquistas. Lumusot sa lagay. Sorry. RC baba na daw sabi ni Nico Longher. Ayan na si Hoy, Adrian. Hoy! Nakaamoy ng bakal. Ang ganda. Ayan na, Bansel. Bansel to Arroz Caldo. Wala. Oy, grabe yung si Arroz Caldo. Arroz Caldo to Bal Bilin. Oy, wala. Grabe yung... Oy, grabe. Bal to Bansel. Oy, ang ganda nun pero wala. Oy, nagagawa nyo dalawa. Bal. 4-3. Wala. Bansel. Iba ng matangkad. Pasok by Bansel. Alex to Rene Riquistas. Binalik ni Alex. Alex. Ayun kay Yer. Yer. 3 seconds tayo boy. Ayun na kay Archie. Archie. Pinasa ni Bansel. Ayun kay Archie. Archie! Oy, grabe ang lakas talaga ni Archie. 4 na lang ang kalamangan ng Maharit. Alex to kay Dibira. Ayon kay Toings, pumukol ng 2. Wala. Rebound by Archie to Bal Belen. Ayon kay Bansel. Bansel, ayan na. Foul basket tayo, boy. Binaril na baril. Move that body. Move that body. Nabaril. May tinamaan doon, dalawa. Dalawang baril eh. Nagbabarila na. Bawal po mamaril dito. Bawal ang nakakamatay. 2 shots by Bansel. Oh, bonus pa lang pala. Bonus. Hoy, pasok. Isa na lang ang kalamangan ng 14. Ayan na, Alex. To Dibira. Pull up. Parang short. Ayan kay Yer. Hoy, grabe si Yer. Kuha ni Arroz Caldo. To Bal. Bal. Ayun kay Bansel. Ang ganda nung pagkaano. Pasok by Bansel. Parilin ulit. Ayun na kay Toings. Pinasa ni Yer. Yer. Gwinardyahan ni Arroz Caldo. Ayun kay Alex. Alex to Adrian. Ayun kay Rene Riquistas. 4-3. Nakaamoy na bakal pero wala pa rin. Palit. Drinking pause ng Maharot. Okay, back to the ball game. Ayan na si Pabs. Ayun si ano. Ayun na. Caltex. Oy, grabe yun. Caltex, oy. Ayun na. Kuha ni ano. Ayun na, Rodel. Oy. Para magkapatid yun ah. Foul by number 19. Dano. Second foul na yun ha. 2 shots, Rodel. Rodel? Wala. Rebound ng ayun, Nico Longher to Manny Joel Pacquiao. Nico Longher, ayan na. Hoy! To Manny Pacquiao. Grabe, Manny Joel Lamangan. Rodel. Mani. Ayun na, TikTok boy, to kids. Hoy! Ayun na, nakuha ni Nico Longher. Pinasa ni Manny Pacquiao. Pasok by Manny Pacquiao. Time out. Maharit. 5 na ang kalamangan ng tawag nito. Benz Warriors. Ito yung mga kampi namin sa 116. Let's go, 116 guys. 1-1. Okay, back to the ball game. Ayun na, bola ng Maharit. Rodel pinasa na agaw ni Manny Pacquiao.
Patay na. Ayun na, rebound by Paul. Uy, parang may nadaot dito. Si Paul, nadaot si Paul. Si Rudil. Si Papa Jack pala. Oh, sorry, si Rudil, kapangalan lang. Ang ingay nyo kasi nagulat si Kuya Manny eh. Sinigawan nila eh. Mane! Bibilhan kita kotse, Mane! Nako, binubuli pa ng kakampi. Na-injured na nga, binubuli pa ng kakampi. Ay na, back to the ball game tayo mga paps. Ayun na. Purple lang sana pre, sa video. Hoy, grabe yun. Ayun, Manny Pacquiao. Ayun kay, hoy, ginugulo. Ayun kay Nico Longhair, Dano. Yan na, 19. Kuha na daw. Ayan na, tapal ni Adrian. Tao, bagay. Ayan na. Oh, na. Namukha na. Move that body. Move that body. Mukha. Aray ko po. Namukha po. Ayan na. Si TikTok boy. Ginugulo. Yan na. Ayan na. Jump ball po tayo. Dark ball. Ayan, dark. Ayan na. Oh, sige. Kayang. Oy, nagaw ni ano. Ayon kay Nico Longhair, patay na. Manny Pacquiao naagaw. Oy, Adrian. Oy! Wag kasi dribble. Turnover ulit. Okay, Manny Pacquiao. Hindi pumunta eh. Hindi pumunta. Ayan na. Oy, nagkagawan. Ayan na. Agawan. Ayan na si Paul. Paul to Yang. Oy, science. Ayan na. Ayon kay number 12 to 25, Joel. Ayon kay 79, Nico Longhair. Ayan na. Oy, wala. Nag-swimming rip. Oh, sorry. Ayan na. Yang, batang-bata. Patay kay Kids. Pasok by Kids. Pwede. Ayan na. 12 to Joel, 25. Ayan na. Grabe. Binuhat na. Suntukin mo. Oh, sorry. Nagalit na si Nico Longhair. Ayan na, G. Ayan na. Ayan na, 25, Joel, Manny Pacquiao to Nico Longhair. Ayon kay Dano. Oy, yun na. Oy, wala. Rebound by Kevin Yang, batang-bata. Ayun na, TikTok boy, inikutan. Oy, ang ganda nung pagkano. Adrian. Oy, foul ka dyan, boy. Foul by Caltex. Oh. Personal foul, second team foul. Caltex. Paps, tatlo ka na, Caltex. Okay, pasok. Ang unang pagbubuslo ni Adrian. Pasok. Isa na lang ang kalamangan. Pasok ba? Oh, pasok. Hoy, pa ka dyan. Hoy, ayan na, penalty tayo. Wala na. Okay na to. Coach, magsapatos naman tayo next time. Medyo professional tayo dito. Nakabayanas. Kami nga sapatos, nagugulangot pa. Okay, 2 shots by Nico Longhair. Uy, sablay pa rin. Okay, last throw by Nico Longhair. Tingnan natin ang huling pagbubuslo. Pasok din. Okay, dalawa. End of second quarter. Ang score natin ay 2018. 2018 na ating score. Lamang ng dalawa ang Benz Warriors. Dalawa. Isa lang. 20 na yan, 20. Oh. Tama yan. Ayan na. Isa lang yung pwede mag-coach. Isa lang. Back to the ball game! Kala, ikaw si Jerry pre. O, lipat mo na ulit. Si Jigster. Okay, start of third quarter. Ayan na.
Magkaalaman na to. Uy, ang ganda nung ano. Ayun na, Ben the tubas. Ay, ang ganda nung ano. Pak! Oh, sorry. Ayun na. Hoy, patay kayo ang Ben. Oy, grabe yun. Tinola. Ayan na. Oy, Rene Riquistas. Pasok by Rene Riquistas. Tie score tayo. Didlock tayo, ha. Come on! 3 points! Ayan na. Ball to Archie. Walang sundot, pre. Archie. Ayun kay. Tulak tayo, boy. Move that body. Move that body. Nagkatulakan na tayo, boy. Wala bang pulis dyan? Puta, di pa nag-sorry, oh. Ipapulis nyo. Uy, ayun na. Archie. Uy. Last touch by Kids. Archie, tira na. Naputol na ugat ni Eric Canturna. 14 lang, 13 na. Sige. 13 daw, Kuya Alvin. Ayun na. Bansel to Aroscaldo. Pumukol ng dos. Wala. Rebound by ayun na Alex Cabagno to TikTok boy. Foul by Ben Lawyer. Dito kayo, Pusoy. Oy, ano, grabe. 2 shots by TikTok boy. Sorry pa, pre. Pasok. Tama yan. Lamang ulit ang Maharot. Okay, last throw by TikTok boy. Pasok by TikTok boy. Tao nyo, bagay o hayop. Ayun na si Ben Lawyer, pirasa ni Archie. Oy, Archie ulit. Oy, grabe yun Archie. Oy, grabe, 61 years old. Oy, Alex. Grabe. TikTok boy. Pasok by TikTok boy. Pwede. Okay. Ayun na, Archie. Oy, grabe yun. Ayan na. Ang ganda ng laban. Oy, pasok, bye. Time out. Sub. Wala sab. Hindi pwede mag-sub. Third na yan. Time out daw, sub. Time out. Aroscaldo. Oy, foul basket. Oy, grabe yung 61 years old. Move that body. Move that body. Grabe yung 61 years old, oh. Sab. Grabe. Oh. Ayusin nyo ang kano nyo. Sabi mo niya, Kuya Alvin, pag na-time out sila. Ball, bonus shot. Wala. Rebound by Bansel. Foul ulit si Kids. 18. That's correct, bro. That's correct. It's 22. Sab! Sab daw, sab! Pasok. Okay, pasok. 2 shots by Bansel. Putas, kala ko si Kuya Bal kang usap ko. Grabe yun. Grabe hapit mo. Okay, last throw by Bansel. Bawas talaga to. Wala ka na. May utang ka pa. Ikaw pa magbabayad sa committee board. Wala pa rin. Ayun kay TikTok boy. Wala. Rebound by Bansel. Oy, foul ka dyan, boy. Foul si Paul, 21. 21 ha, Down. Warning for death penalty. Ang Maharot. Si Paul. Ready, change Paul yan, Paul. Wala. Nico, long hair for 3. No good. Rebound by Venezuela, Philippines. Dano. Ang ganda ng laban. Ayan na. 21. Uy, grabe yung layup na yun. Ayun na kay Bansel. Ayan na. Foul tayo. Foul si Yer. Death penalty. Foul 23 of Maharot. Yer. 2 shots by Bansel. Oh, sab! Sab. Pag hindi pa mabigay, pwede pa. Yan. Okay na. Lumabas na.
Okay, Bansel, ang unang pagbubuslo. Pasok. Lapit mga kaibigan at makinig. Ayan na si Bansel, ang huling pagbubuslo, sablay. Oy, ayan na. Oy, TikTok boy. TikTok. Ito, yearly up. Oy, pasok. 25. Ayan na, dalawa. Kuha ni Alex Cabagnot. Ayan na, Alex Cabagnot. Pinasa ni TikTok. Oh! Ayan na. Gibalikas na. Uy, ang gandang moves! Uy! Move that body. Move that body. Anong height nyo? Grabe ni Caltex. Ang liliit-liit lang. Ayan na. Ginugulo ni Longhair to Caltex. Ayan na si Caltex. Uy, sumobra lang Caltex. Ayos. 32-27. Oy, Tama galing. pwede na? Sure ka? Uy. Sano, dito ka konti. Ayan na. Score, Ayan na. Alex, to TikTok boy. Pasok! Wala. Oh, yung score tama ba score? Last stats by year. Tama. 27 kuya. 25 yan kanina, 25. lang ni Bansil. Oh. Hindi, 2 points niya. 2 points pre. Pre, yung 2 points niya no. Nung bata. Caltex. Oh, naka-shoot ko. 25 galing. 25 galing yun. Isa lang yung na-shoot na free throw. Oh. Sanay na shoot ni Bansil, Brad. 24 kanina. Ayan na, Toings. Professional tayo dito. Oh, Toings. Wala. Oy, grabe yun. Ang galing. Move that body. Move that body. Namura pa. Ayan na. 12 to Nico. Longhair to Bansil. Wala na biyahe. Tiningnan pa oh. Oy, bawal yan. 29. 5 na lang ang kalamangan, no? Uy, Pochek, sorry. 3 minutes na lang pala tayo. Naman ito mga child na to. Ayan na, TikTok. Ayon kay Rodel. Hoy, naagaw. Ayon na kay Nico Longhair. Ganda nun. Time out, Maharot. Wala na, kinabahan na yung Maharot. Okay, 34-31. Hindi effective to si Reggie. Back to the ball game, boys. Okay, ayan na, 2 minutes and 50 seconds of third quarter. Ayan na si Rene Riquistas to Rodel, pinasa ni Kits. Ayun, pero wala. Rebound ni Bansil. Ayan na, Nico Longhair to Dano. Ang ganda to, Caltex. Pasok by Caltex. Move that body. Move that body. Move that. Ang marunong pala tong batang to si Caltex Ay, kaya nga sumali. Oo nga. Alex lang yan. Caltex. Di ba? Akala ko Caltex Abbreviation Ayan na. Ayan na, Kits. Uy, tapal. Ayan na. Uy, foul ka dyan by Rodel. Penalty. Deep penalty tayo. 2 shots by Nico Longhair. Isang player, isang coach Mga siyempre coaching staff May conditioning coach. Conditioning yan. Ayan na, Nico Longhair. Uy, grabe for supply yung unang pagbubuslo. Pero ipasok niya yan. Pangalawang pasok na yan. Pabukas. Oh, yun, nabuksan. Ayan, deadlock na tayo. Magsuntukan na to. Oh, sorry. Mamaya pa daw. Ayan na. Rodel to Toings, pinasa ni Kits. Pero wala, kuhuli ni Dano to Longhair. Oy, grabe yun. Ayon kay Caltex. Ay, double dribble ka, boy. Traveling ka, boy. Sayang hindi mo tinuloy pinasa, boy. Pinasa mo sana yun, boy.
Uy, grabe yung tira! Same ball, same ball. Uy, sinong nag-top pick? Si Bansel yung nag-top pick daw, sabi ni ano. Paano yun? Rebound ba yun? Tinapik eh. Last stat mo. Oras, stat ka, Kuya Alvin. Okay. 14 yan, 14. 14 lang yan, Kuya Alvin, 14. Ayan na. Ayon kay Toings. Toings to kids. Ang ganda no pasa pero wrong execution. Wrong execution. Ayon kay Caltex. Uy, last stat si. Last stat si Caltex nun ah. Kay Jojo dapat yun eh. Uy, pareho. Hindi po, pareho. Paul tayo, Paul. 16. Dali na, pahinga. Oh, Date penalty. Pahinga na kayo. Mag-walk away ba? Mag-walk away na. Di ba nakabay ka? Ayun. Parang nagsisimula lang ah. 4 quarter. Ayan na, end of third quarter. Ang score natin ay 34 all. Grabe, ganda ng laban. Didlock tayo sa third quarter. Sigal nyo na. Ang tagal eh. Ayan na, start of fourth quarter. Ayan na, magkaalaman na to. Pasok by TikTok boy. Oy, ball for 3. Ay na, wala. Rebound by Paul. Paul. Ayon kay Adrian. Sandali lang daw. Ha? Tatlo, hindi kayo nagamit ng ano eh. Ayon na kay Adrian. Adrian, ayan na, dumiskarte. Hoy! Nice D by Manny Pacquiao. Ayon kay TikTok boy. Hoy! Turnover by TikTok boy. Ayan na. Venezuela. Venezuela to Bal Bilin. Pasok by Bal Bilin. Lamang na ng isa. Ayon kay TikTok boy. Ay na, ginugulo. Ayon kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Oy, ayun na. Nagaw, ayun na. Oy, grabe yun. Ang ganda. Ayun na, ayun na. TikTok. Oy, ang ganda no pasa. Pasok. Move that body. Move that body. Lamang ulit ang Marot. Ganda ng laban, no? Ayun na. Archie. Sige lang, mag-ano tayo. Archie. Archie. Archie the point guard. Tubal, Bilin. Uulit kaya? Ayon kay Archie. Oy, grabe yun. Grabe. Move that body. Move that body. Wait lang. Sab tayo, rep. Jojo Dano sa Bansel. Volunteer exit ah. Ayan na. Hoy, Yer. Binalik ni Adrian. Adrian, shooter daw siya. Wala. Ayun na. Kuha pa ni Adrian. Adrian to Alex Cabagnot. Alex, control daw. Adrian ulit. Hoy, munti ka na maagaw. Uy, grabe yung mga acting dun ah. Foul by Pak! Oh, sorry. Number 3, Bal Belen. First foul. First team foul. Adrian. Second personal foul. Adrian, pass to Alex. Alex. Dribble to Paul. Paul for 2. No good. Archie, rebound to Bal Belen. Bal Belen. Grabe yun. Bansel. Oy, sure ball na yan. Lamang na. Ayun na, Alex. Ganda nung laban. Salitan yung ano ah. Paul. Ayun kay Yer. Uy, tinulak pa. Last stats by Venezuela, Philippines. Ayan na, magsakita na to. Siguro nakikita ko na yung ano, sa bulang kristal. Salitan lang yung ano eh. Ayun na. Paul to TikTok boy, out to Alex. Alex to, ayun na. Uy, grabe yun. Yer. Umikot. Uy, ganda pero wala. Archie. Ayan na. Uy, grabe ni Kulong Hair. Uy, rebound ni Adrian.
Alan, alis dyan, Alan. Alis dyan, Prop. Prop. Dito ka, kasi or dito, saan ka banda? Kasi di makita. Baseline ka, palit ako. Problema ka, bawas ka po eh. Bawas. To TikTok, pull up. Pasok by TikTok. Okay, sab. Foul or out of bounds lang. Ayun na kay Archie. Archie, pinasa ni Bansel. Uy, grabe. Bansel dumiskarte. Pasok by Bansel. Salitan lang oh. Grabe, salitan lang yung lamang. Ayun si 31. Grabe physikalan dito. Playoff. Ganda nung Alex to Adrian. Binalik ni Alex. Alex to Paul. Pull up. Wala, rebound by Archie. Push. Ay, naka-Bansel. Bansel, umikot. Ayan na. Uy, grabe, ang ganda. Uy, ganda ng Banoy, kuha ni Bal. Uy. Ayun kay Bansel. Uy, yan na. Ang ganda nung laban, no? Oy. Move that body. Move that body. Move that body. Move that body. LeBron James! LeBron James! Woo! Foul by 12. Black. Baba. Flex lang eh. Hindi naman tiniknikal eh. Masakit na, mahapdi na. Puro lang kalmot eh. Oo nga. Kaya gusto ko manood eh. Ayun na. Ayun kay Bal. Nakaamoy ng bakal. Foul ka dyan. Foul by Paul. Okay, 3 shots by Bal Bilin. Ang 61 years old. Bal Bilin. Pasok. Pwede ba sila mag-time out? Hindi naman sa kanilang bola? Pag Kung din halimbawa ball, na-shoot? pag shoot. Oh. Pag na-shoot, pwede. Oh, pwede. Oh, foul. Pasok mo na. Hoy, sablay! Jumper. Ayan na. Last throw by Bal Bilin. 61 years old. Ay, pasok. Time out, committee. Committee time out. Captain, lapit! Ano na? Nagalit na. Captain, lapit! Pops, ang sasab, lapit sa table. Ang sasab, ang ta-time out, lapit din sa tab. Kasi nagbabago yung tawag. Time out, sub. Time out, sub. Lapit muna dito. Tas, Wala nang cancel. Time out. Pag sinabi nyo na Dapat ano, dito, wala nang cancel. Tapos yung ta-time out, pre, dito lang kayo. Huwag kayong pumunta doon. Kasi ayong sasab. Yung sasab, kasi nangyari, sasab dito, tapos pupunta doon. Hindi namin alam kung nakasab pa din o hindi. Hindi na yung matawag, pre. Ha? Okay. Hindi. Stop na yun. Bawas ka. Sige. Ilang minuto? Bakit? 6 minutes? Oo nga, na ano nga eh. Kaya nga, in-adjust ko eh. Nagbulong sa akin, bawasan mo siya. Bilangin mo na. Mamaya na. Doon. Shot clock. Doon na lang. Makikita mo yun. Oh, nice one! Naagaw ni Bal. Ayun na, Jojo Aroscaldo. Pero nga taranta Jojo. Umpisan nyo na. Nice one, Kabal! Ang time, umpisa na. Foul! Basket. Bansel. Pwede na ba start? Pwede na. Start ko na. 45 na. 45. Ayan na. Si Bansin. Uy, grabe yun. Wala, hindi. Uy, Aroscaldo to Archie. Ayun kay Nico, long hair to Archie. Pull up. Wala, rebound by TikTok. Gigil. Rebound by TikTok. Team foul lang ba yan? Bakit? Ayan na, Alex to Adrian. Naagaw. Tatlo kayo! Ayun na, Nico, long hair. Hoy! Time out! Maharot! Hinawakan ko ang naglolo. Okay, back to the ball game. Bola ng puti, Maharot. Alex. Time in, ready? Time in, ready. Ready there na. Ayun ka, puti. Oy daw. Last touch by TikTok boy. Gilan. Tao, bagay, o hayop. Ayun kay Bansel.
Bansel James. Bansel. Bansel LeBron James. Bansel. Ayan na. Patay. Patay ang tiki. Ayon kay TikTok boy. Oy, agaw ni Aroscaldo. Aroscaldo. Ayon kay Bansel. Oy. Foul tayo. Foul si Adrian. Sub, sir. Wait. Sab tayo. Sab rep. Pops number 12, fourth personal foul, ha? Warning. Bansel. For 2 shots. Pasok. Second pa lang, second. Tama. Sikan yan. Easy TikTok. Wala. Rebound ni ano. Ayan na. Rodel to TikTok boy. TikTok boy to Rodel. Rodel, number 1. Pass to 30. To Adrian. Adrian to TikTok. TikTok, nagaw. Ayon kay Nico. Nico long hair. Ayon na kay Bansel. Bansel. Foul tayo. Foul si... Wait lang. Foul by number 1. Sub tayo rin. Sub. Ayun na. Ayan na si Rodel. Grabe yung bilis. Rodel. Pasok by Rodel. 6 na lang. Okay, Dano to Bilin. Bilin, relax lang daw, relax. Relax, magkape ka muna. Ayan na. Ayon kay Aroscaldo. Ang ganda nun. To Bal. Baloy, tatapal. Uy, grabe, kinuha sa... Foul by Bansel. No. You're early. Time out, purple. Back to the ball game. Salang next, iPad. Okay, back to the ball game. Ayan na. Ayan na, Rodel. Pull up. Wala. Ayan na, nag-agawa na. Nico, rebound, long hair. Ayan na, Bansel. Inikutan. Yan na. Pasok by Bansel. Grabe Bansel, Maxel. Grabe si Bansel. Hinahanap sa higit. Maglaro ka sa 31 ha. Ayan na. Pumukol si Riquistas pero wala. Kuha ni Dano to Nico Longhair. Dano. Binalik ni Archie. Venezuela to Nico Longhair to Venezuela. 8 seconds! Ayun kay Caltex mo. Ayun na. Caltex. So, wala pa. Good. Ayan na. Rodel. Good tayo. Kits. Pinasa ni Rene Riquistas. Nakaamoy ng bakal pero wala. Kuha ni Archie. Oy, nagaw pa. Bansel. Nawala si Alex. Ayun na si Bansel. Ayun na, oy! Ang ganda nun. Assist yun, assist. Dano. Ayun kay Bansel. Oy! Grabe, kinarati. Tinaga. Foul by... Meron pang isa. Tika lang. Mag-report mo na si Professor. Wala pa. 1 hit. Foul. Timeout daw, timeout. Okay, timeout muna. Warning pa lang, warning. Warning for death penalty ang Maharot. 50-42, lamang ng 8 ang Vince Warriors. Kamay at iwagayway. O yan na. Oy, aray. Pre, bawal yung pre. Anong head sa head? 5 5 na na. daw. Fouled out, number 12. Ang diploma, kunin lang dito sa misa. Si Kits, yan o. Hoy, pag pumasok, huwag ipakita ang Billy Button. Umaray. 2 shots by Bansel. Ang unang pagbubuslo, pasok. Pitchon na naman. Siyam ang kalamangan, no? Umaaray. Okay, last throw by Bansel. Okay. Wala. Uy!
Last touch si ano yun ah, Kids ah. Ay, last touch si Kids. Binago nga. Ikot-ikot daw. Ayun na, Caltex. So, Dano. Pasok by Dano. Ayan na, Toings. Ayun na kay TikTok boy. Paul yun, rep. Ayan na, Archie. Venezuela. Philippines, Nico. Ayan na, easy. Ito, Dano. Balik to Venezuela. Binalik to, natakpan na kami. Ayan na, kay Caltex. Gamit na gamit si Caltex ngayon ah. Sorry. Ayun na. Bansel. Oy, kuha ni Caltex. Grabe si Caltex. Active si Caltex. Oy! Last touch, science. 14, ala ng 24 ngayon. Okay, ayan na. Foul tayo. Foul si Yer. Dit, penalty. Daray. Yun! Pasok by. Kailan pa tapos na? Sa kabara siya din. Kanina, wala. Last throw by Nico Longhair. Pasok by Nico Longhair. Ayun na. Alex, for 3. Wala. Rebound by Kits. Wala pa rin. Sa lakas ng rebound ni Archie noon ah. Babaw ni Archie. Ayun na. Archie, Venezuela, Philippines. 2 shots by Archie. 27 tayo ha, 27. Yun lang ha, meron na eh. Para sa tingin ko, para sa kalye mo, suntukan lang. daw. 11 rebound. Oh. Last throw by Archie. Wala, sablay. Science. Ayun kay TikTok boy. Ayun na, pumukol ng 3. Wala talaga. Yan na, surrender na. Parang surrender na to. Surrender na to. Tatuwa si Manny oh. Ay, grabe yun. Napasayaw si Manny. Ay, grabe yun, no? No? Okay, kamay. Surrender ng hindi na makaya. Surrender ng maharot. Aray. Okay, kamay. Now, fourth quarter, Manny Pacquiao. Oy, grabe. Elias, quarter, Manny Pacquiao. Oy, grabe. Elias. Move that body. Move that body. Mas grabe kisayawan ni Bay Manny Pacquiao, Joel, oy. Okay, kamay. Okay. Kamay. Good game.